25 साल सर्विस कर चुके, 58, 59 और 60 के हो रहे हैं, अगले साल उन्होंने रिटायर होना है और उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लान सोचे होंगे, बच्चियों की शादी है, छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा, किसी तरह को कौमी बचत में पैसे दे दूंगा, और अब उन्हें ये बताया जा रहा है कि आपको लीव एनकैशमेंट नहीं मिलेगा, उनको ये बताया जा रहा है आपकी ग्रेजुटी में कट लग जाएगा, अब उनको ये बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन वैसी नहीं होगी जैसी पेंशन होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर मुदस्सिर इकबाल व्यूज़ में हम बात करेंगे उसी मसले की जो इस वक्त गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दरपेश है, यानी कि इस वक्त वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, अपग्रेडेशन का मामला, तनख्वाहों का मामला, बेसिक स्केल पर बढ़ाए जाने का मामला। गुज़श्ता रोज़ मेरे साथ बोल टीवी पे मेरे प्रोग्राम में जो उनके सीनियर नायब सदर हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा बड़ी सादा सी चीज़ है कि पंजाब हमेशा बड़ा भाई करके इसके अलावा कोई चीज़ हमें जो हमारा हक है वो मिल नहीं रहा। बहरहाल सिर्फ बड़े भाई पंजाब में नहीं बल्कि सिंध में भी असातिज़ा कराम जो हैं वो अपना एहतजाज करवा रहे हैं, और उस एहतजाज के बाद उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो भी अब आपके सामने है कि उन पर डंडे भी बरसाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, और हर तरह का उन पर जुल्म व तशद्दुद है, और ये इंसानी हुकूक का मामला है, और ये जो कहा जाए ना कि अपनी आवाज़ उठाने का, और वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जो दावा करती है कि वो जमहूरियत की बहुत बड़ी चैम्पियन है, तो उनकी नाक के नीचे अगर हो रहा है तो बिलावल भुट्टो साहब अगर आप पाकिस्तान में नहीं हैं कोई बात नहीं है, आपके वज़ीर आला तो यहाँ हैं, उनको डायरेक्शन दें कि ये क्या कर रहे हो भाई। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके एहतजाज के मुतालिबात पर बातचीत हो सकती है, डंडे बरसाना पुलिस और रेंजर्स की जानिब से ये कहाँ की इंसानियत है कि उन्होंने मार्च शुरू किया है, वज़ीर आला हाउस की जानिब तो डंडे बरसाने शुरू कर दिए। ये एक अजीबो गरीब मामला बन गया है पाकिस्तान में। मॉल रोड पर आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप रेड जोन की तरफ नहीं जा सकते। भाई अगर एहतजाज किसी ने करना है, उस एहतजाज की सुनवाई नहीं हो रही तो लोग जा रहे हैं, तो आप बात करें ना। आपने रेड जोन बना दिया कि ये मलका आलिया और ये बादशाह सलामत की जगह है, यहाँ पर कोई जा नहीं सकता। वज़ीर आला सिंध हो, वज़ीर आला पंजाब हो, वज़ीर आज़म हो, सब के सब इस मुल्क में आवाम के वो नुमाइंदे हैं जिनको उन्होंने वोट दिया और फिर वो वहाँ पर बने। जैसे वहाँ बनते हैं तो बादशाह सलामत बन जाते हैं कि शायद वही इसके असल वारिस हैं, मालिक हैं, और किसी को पूछ नहीं सकता। ये क्या बदमाशी है। चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, KPK के अंदर भी ये हो रहा है, KP में भी ये साथ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इन सारी की सारी चीज़ों को नहीं दिखा रहा है। यही अलमिया, यही अफसोस है कि सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा और डॉक्टर्स का एहतजाज बलूचिस्तान में चलता रहा पिछले कई सालों से। प्रॉब्लम ये है कि उनकी सुनवाई नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जनाब आप इसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के हवाले से हम आपको बताएं कि बड़ा जेन्युइन मसला है उनका, बहुत जेन्युइन इशू है जिस पर वो एहतजाज कर रहे हैं। अब क्या होने जा रहा है। अब एहतजाज क्या आज 5वां रोज़ शायद हो गया या 5वां रोज़ है शायद आज, तो अब 5वें रोज़ में भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। अब क्या हो सकता है। इलेक्शन की ड्यूटियां आगे आएंगी, नहीं करेंगे, साथ साथ फिर क्या आप कर लेंगे। आगे पोलियो की ड्यूटियां हैं, महकमा सेहत का पैरामेडिकल स्टाफ करते हैं, नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे फिर। आगे बल्दियात का मामला है, अगर तमाम के तमाम बल्दियात के खाकरोब और बल्दियात का अमला सफाई करना छोड़ दे, कूड़ा करकट उठाना छोड़ देगा, तो आप क्या करेंगे। ये सारे मामलात कुछ लोगों की खुशनुदी के लिए चंद सरकारी बाबुओं का काम है कि जिन्होंने ये किया, जनाब यहाँ से हम पैसा बचा लेते हैं, यहाँ से बचा लेते हैं, यहाँ से बचा लेते हैं, और अपने आप को बड़ा बेहतरीन मैनेजर साबित करेंगे। मैं आपको बताऊंगी ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये होता है। HR जो होता है ना, वो कहता है यहाँ से थोड़े से पैसे बचा लेते हैं, मेडिकल रोक लेते हैं, इंश्योरेंस रोक लेते हैं, तनख्वाहों में कट लगा देते हैं, बंदे कम कर देते हैं, ये कर देते हैं, और जब वो पैसा फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ रुपए का किसी का पेरोल हो प्राइवेट सेक्टर में, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, 1 करोड़ में से 20-25 लाख रुपया सेव कर लिया और कहते हैं देखिए जी हमने 20-25 लाख रुपया सेव कर लिया, और इस HR की 1 लाख रुपया सैलरी बढ़ा दी जाती है, और बाकी सारे लोगों की सैलरियाँ कट, मरात कट, मेडिकल इंश्योरेंस कट। यही कुछ आज यहाँ पे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा है कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो इस वक्त 18, 19, 20 साल अपनी सर्विस कर चुके, कुछ लोग 25 साल सर्विस कर चुके, 58, 59 और 60 के हो रहे हैं, अगले साल उन्होंने रिटायर होना है, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या प्लान सोचे होंगे, बच्चियों की शादी है, कोई छोटा मोटा कारोबार कर लूँगा, किसी तरह को
قومی بچت میں پیسے دے دوں گا، اور اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو لیو انکیشمنٹ نہیں ملے گا، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کی گریجوٹی میں کٹ لگ جائے گا، اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی پینشن ویسی نہیں ہوگی جیسی پینشن ہونی چاہیے۔ تو مجھے یہ بتائیے، کل میں نے جو کانٹریکٹ کی بات کی تھی کہ جو اتنے سال سے اپنے گورنمنٹ کے امپلائز ہو کر اپنا یہ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آج یہ سچویشن ہے کہ ان کو ایک چٹکی میں فارغ کرنے والا، بالکل پرائیویٹ سیکٹر کی طرح ان کے ساتھ یہ حال کر دیا ہے، اور یہ چند سرکاری بابوں نے، نگران حکومت نے یہ مل کر کیا ہے۔ لیکن یہ آپ فائدہ کس کا کر رہے ہیں، کس کا فائدہ کر رہے ہیں، یہ بھی تو بتائیے۔ کیا خوشنودی حاصل کر رہے ہیں چند لوگوں کی، اور ان کو دکھا رہے ہیں ہم نے اتنا پیسہ بچا لیا ہے، اور اس سے کتنے لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھیں گے، کتنے لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہوں گے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اگلے آنے والے وقت میں مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ یہ دونوں چیزیں اس وقت ہیں۔ اب اس احتجاج کو جس طرح سے چلایا جا رہا ہے سرکاری ملازمین کی جانب سے، اور اس کو بڑا ہلکا لیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، یہ اگلے آنے والے وقت میں مشکلات کا باعث بنے گا۔ یہ میں آپ کو کلیئرلی بتاؤں، اس سے اس طرح سے چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ احتجاج کر رہے ہیں، وہاں پر بھی کوئی سنوائی نہیں۔ نگراں حکومتیں تو یہ سمجھتی ہیں کہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، یہ چند لوگ آ گئے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سرکاری بابو اوپر بیٹھے، ایجوکیشن کے سیکرٹری ہو، ہوم سیکرٹری ہو، چیف سیکرٹریز ہوں، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سندھ میں میرے لیے حیران کن ہے، وزیر تعلیم سے لے کر تو وزیر اعلیٰ تک یہ تو عوامی نمائندے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، یہ کچھ پھر آپ کے ساتھ وہ آگے کریں گے تو کیا کریں گے آپ؟ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، یہ ملک جمہور کا ہے، جمہوریت اگر چلانی ہے اور جمہوریت کے چیمپئن بننا ہے تو اس صورتحال کو بہتر کیجئے اور اس صورتحال کو ٹھیک کیجئے۔ اگر آج آپ ان اساتذہ کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی محکمہ میں ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہ کیجئے، اور تمام ملک کے سرکاری ملازمین، جو چھوٹے ملازمین خاص طور پہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، 1 سے گریڈ 16 اور پھر چند پروفیسر صاحبان بھی اس وقت موجود ہیں اپنے احتجاج اور حق کے لیے، یہ اگر ڈٹے رہیں گے تو حق ملے گا۔ لیکن ایک چیز، انتشار نہیں پھیلانا، توڑ پھوڑ نہیں کرنی۔ یہ ہمارا ملک ہے، ہماری املاک ہیں، چاہے سرکار کیوں چاہے پرائیویٹ ہو، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ باقی جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ کر لیں، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ہنگامہ بپا ہے، اس میں خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے، اور گورنمنٹ کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پنجاب میں اس وقت احتجاج اگر بڑھ گیا تو پھر آپ منتیں بھی کریں گے، لاٹھی چارج بھی کریں گے، اور ملک میں انسرٹینٹی کا باعث بھی آپ بنائیں گے چیزوں کو۔ اور یہ وزیر اعظم کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، نگراں حکومت نے الیکشن نہیں لڑنا۔ اس لیے آپ کو یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کا ادراک ہونا چاہیے، ان چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اگر آپ اس میں ملوث ہیں تو پھر الیکشن میں آپ کے ساتھ بہتر نہیں ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، کوئی سوال ہو وہ ضرور پوچھیے، اور کامنٹ آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ وہ کیا ہے۔ اللہ حافظ۔